7ই ডিসেম্বর এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিহ্নিত হল। 5 লক্ষ কণ্ঠে শ্রীমদ্ ভগবত গীতার পাঠ, যার সাক্ষী রইলাম আমরা ভারতবাসীরা। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोला, जातस्य ध्रुवोर्मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हम जीता है तो मरेगा, मरता है तो और पुनर्जन्म होगा। इसलिए इसके बारे में कोई जातस्य ध्रुवोर्मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ध्रुवायात में उमर कयाम ने भी ये कहा है, अनबोर्न टुमारोज एंड डेड यस्टरडेज, why preach about them today be the sweet। भगवान कहता है हमारा शरीर तो कपड़ा जैसा है, बदलना है, और आत्मा शाश्वत है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ सोल। और वह कहता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, क्या है आत्मा, क्या है? उसका उत्तर गीता में देता है नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम जगति पावकः न जैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मायरथः। এরই মাঝে দেখা হলো এই ভদ্রলোকের সাথে। আমি এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনেই এনার সাথে ছবি তুলি। ইনি অনেক দূর থেকে এসেছিলেন। তারপরে আমরা আগে যাই, দেখা হলো কাঠিয়া বাবার সাথে। কাঠিয়া বাবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করলাম দুজনে। এটি হলো মঞ্চের দিক, তখন খালি হয়ে গেছিল। ওই মঞ্চের ভিডিওটাই আমরা তুলেছিলাম। এরপরেই আমরা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে নন্দনের দিকে যাত্রা করি। ওখানে একটি উদ্বোধনী নাটক হচ্ছিল। 7 থেকে 17 তারিখ অবধি নন্দনে হচ্ছে নাট্যমেলা। এই নাট্যমেলায় অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটক প্রদর্শন করছেন, যেগুলো দেখতে পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে, এবং তার সাথে বসেছে অনেক বুক স্টল। তাই আপনারাও দেরি না করে অবশ্যই চলে যান। আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।